କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦଳ ଠାକୁର ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଯଦି ପଦ କଥା ହେଲେ ଅଲା ପଦ କେଉଁ ଜନ୍ମତରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଠାକୁର ସାଥିରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିକି ସେ ପଦ କଥା ହେବାଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଥିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେନି ଭାବୁଛ ନାଇଁ ଭାବ ଦେଖି ଭାଇ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଭୋଳା ନାଚ କରି ଯିଏକି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ତ ସେ ଭୋଳା ହେଲା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କଥା ତ ମୋତେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତାକୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦର୍ଶନଟି ହେବ ଯିଏକି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଇଏ କେଉଁ ଧଳା ସହିତ ଜାଣିଛ ତ ଧଳା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସେ ୟୁନିକ୍ ଜାଗା ନେବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଗାଁକୁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠାକୁର ସମାନ ନାଇଁ ତ ଆମେ ଖାଲି ମନ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ତ ଠାକୁର ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁର ଭଲ ନାହିଁ ଏଇ ଠାକୁର ଭଲ ସବୁ ଠାକୁର ଭଲ ଖାଲି ମନ ବଦଳେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ କହୁଥିବା ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ତ ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୀ ଖାସ୍ ଏତେ ଜାଣିନି ତ ଭାଇ ଜାଣି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଭୋଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭୋଳା ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିନି କେବେ ଭୋଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖୁ ଧଳା ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠି କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମାହୋଲ ଲାଗିଗଲା ଆମର ଗଲେ ଯାଉଛୁ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଣ ହେଲା ଭଲ ଯାଉ କଣ ଗଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖାଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଲାଗିରହନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଉ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗ ବାହାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଳି ଜହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁଖ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବେ ରାସ୍ତା କଉଡ଼ି ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ତ ଖାଲ ଥିବ ଏମିତି 2-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ ଠାକୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଖାଲ ଥିବ ଖାଲି ପାଇବାକୁ ତ ପାଖେ ଆସିଲା ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଜା ଲାଗେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆଜି ଭାଇ ଲମ୍ବା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେପଟ ଗୋଟେ ନା ସଦାବେଳେ ସର୍ଟକଟ ତମର ସଦାବେଳେ କେମିତି ଭାଇ तो फाइनली मंदिर को एंट्री हो भोगटी किणार अच्छे हमको तो दीपटी किणार अच्छी तो चलतु चप्पल खोल दो आइडिया तो भाई ठाकुर भी दर्शन करा लाइन लगा पड़ी
तो लाइन ठिया ହେଇଛ ନା ମୁଁ ଠିଆ ହେବି? ସମୟ କେମିତି ହେଲାଣି ଭାଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ତ ଏପଟେ ଠାକୁର ଆମର ତ ଚାଲନ୍ତୁ। तो भाई फाइनल बढ़िया दर्शन हो ठाकुर घर जे कि चारि कांच जाक बोली चारि कांच बोलिकी ठाकुर को पुण्य दीप लगा बोले तो चलतु धड़ा कर लगे गपटे चारिपट जाक लगे ना कौन चारिपट लगे चारिपट जाक ठाकुर को चारिपट जाक लगे कौन कल ये धूपकाठी ठाकुर जानी मो 100 लोक देखो तो 100 लोक भाई मैंने आसतु ठाकुर को सुन कर जाए भाई बहुत बढ़िया लगे किंतु मौसम अलग एपटे भ्यू ही अलग भाई सब देवा देवी दर्शन कर पारे आप सब देवा देवी अच्छा से हनुमान ठाकुर अच्छा भी गोटे शनि ठाकुराणी अच्छा भी सब तो चलतु भल भाव आम दर्शन हो जाए तो जबार अच्छी बाहर अच्छी घर को भाई बेले ठाकुर स्थान को आसिले शांत परिवेश एक अलग लगे जय हनुमान जी जय प्रभु ओम हम हनुमते नमः चलते तुम तो खोज पड़े भी हमें देखो ये फैलानी तुम भाई दर्शन पूरा अलग पाना खेल अलग पाना अलग पाना खेल और ठाकुर शुणिले बहुत दिन पर तो बहुत दिन शुणा पड़ा ठाकुर पाक आसल आसपटे तो से गोटे गोटे भोग और भी कांकिया खाता है कमी लगे दल ठाकुर स्थान बसिक दीप कथा अलग पर को जन्मदिन सुख ना ठाकुर साथ मानने जगार बसिकी विपद कथा बाड़ा तो भोग पाइदेवा आम भी सी तो कहको पचार तो फाइनल भाई विदाय नेलु भाई व्यू देखो लास्ट टाइम देखी दो तो आर सोमवार लगी रुहत आर सोमवार गोटे धमाकेदार देखिए लंग बाट थो भल लगे देखापी बुझा भल लगे ठाकुर पड़ी ठीक से दूर बाट हेल्ले मजा लगे ठाकुर दर्शन करने मैंने केते कष्ट भाव कौन भावे सब ठाकुर मन कथा खोल भी घर पाख सब सब कौटे सब ठाकुर समान तो आम मन बदल आसा कथा खाली सदा ठाकुर शिव तो सदा आम देहरे सदा खाली चोरी बोलूँ आसा कथा बाहरी बाहर लोक बाहरी जाऊ घर को तो फ्रेंड्स दुई बंधु को नहीं बोला बोली चली जाओ सतरी सतरी देखा सतरी देखो आगर पूरा भ्यू देखो फास्ट तार सतरी यात्रा देखिए आप 15 तारीख दिन आप खाइलानी निहाती भिडियो आसो आप देखिए भी तो आग ये बदन देखी दिखाँ पछ बदन टी भारी क्यूट छुआटा ना मुहड़ा उठे दौर क्या नजर पकईद किए मुहड़ा देखी देखाड़ी तो मुहड़ा मुझे पागल भर जन ताड़े लगे कथा फटो लगे तो आम बुलाबुली चलती सतरी आड़े आइलु देखी देखिए कौजाटी गलानी माहल के कौन गलानी बजाटी गलानी तो माहल कौन माहल कहगले डोली आसलानी आउ छोट छोट दुकान बड़ बड़ दूर दूर बाट जो भाई मैंने आसुँच सब आसानी आगुरिया तो पाखवार लोक तो सागे सागे पड़े तो देखी दिखाँ नजारा तो ये कथा पड़े भाई जो आई लव यू सतरी आई लव यू गोटे मरा आई सब लिखुंट तो फास्ट आई लव किए बाहर गला नेटोड़ा मतलब कमेंट बक्स कहे कौ जिले आग लगे हाँ कि नहीं
ଖଣ୍ଡେ ପଇସାଟେ ମାଲ ବି ଦେଇକି ହଉ କାମ ଚାଲିଛି ସୁନା ସଉଦା